Inilah jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Sudan versus Guinea 7 Oktober 2021 00 pukul 3 Maroko versus Guinea Bissau. Kemudian di Oktober jam 21.00 Tanzania versus Benin. Kemudian Kongo Democratic Republic versus Madagaskar. Kemudian Liberia versus Cape Verde. Kemudian Ekuator Guinea menghadapi Zambia, kemudian Rwanda akan menghadapi Uganda, kemudian Nigeria menghadapi CTA, Central Afrika atau Afrika Tengah, kemudian Tunisia akan menghadapi Mauritania, Mali versus Kenya, kemudian tanggal 8 Oktober 2021. Ini jadwalnya, dan ini tanggal 7 jika sudah lewat 00 berarti mainnya tanggal 8. Ini waktu Indonesia Bali ya, waktu Indonesia Tengah. Ya, Friday 8 Oktober 2021 Malawi versus Pantai Gading, Kamerun versus Mozambik, kemudian ada Angola versus Gabon, Algeria versus Niger, Djibouti versus Burkina Faso, Mesir versus Libya, Guinea tanggal 9 Oktober 2021 Guinea versus Sudan, Ethiopia versus Republik South Africa, Togo versus Kongo, Ghana versus Zimbabwe, Guinea Bissau versus Maroko, Senegal versus Namibia. 10 Oktober 2021 Benin versus Tanzania, Afrika Tengah versus Nigeria, Uganda versus Rwanda, Kenya versus Mali, Zambia versus Ekuator Guinea, Cape Verde versus Liberia, Madagaskar versus Kongo Democratic Republic, Mauritania versus Tunisia, Mozambik versus Kamerun, Gabon versus Angola, Burkina Faso versus Djibouti, Pantai Gading versus Malawi, Libya versus Mesir, Namibia versus Senegal, Zimbabwe versus Ghana, Kongo versus Togo, Niger versus Algeria, Republik South Afrika versus Ethiopia, Guinea versus Maroko.